All right, very good evening to everyone. So I guess this will be our very first YouTube video for chapter 4 bagi khusus pembelajaran dan perkembangan remaja ataupun pelajar. So basically we have covered all 3 chapters and now we are in the 4th chapter. 4th chapter akan cover ataupun merangkumi topik-topik berkaitan dengan keperluan individu remaja, how they really work cognitively, affectively, psychomotor and all that. So ketiga-tiga aspek ini akan memecahkan dari segi kognitif apa yang diperlukan, dari segi affective apa yang diperlukan. Affective adalah basically actually emotions, and then it comes in the psychomotor iaitu physically how they need help and all that. So ketiga-tiga keperluan ini adalah berbeza dari segi umur juga. For example, seorang remaja mempunyai tahap kematangan ataupun tahap kognitif yang berbeza berbanding dengan zaman kanak-kanaknya, dan juga dah mula menunjukkan peningkatan dalam kematangan even dari segi emotional control, and also at the same time also is physical control as well. So same goes to you for those who are like undergraduates at university like you all. So anda mempunyai tahap kematangan yang jauh lebih berbeza berbanding dengan pelajar remaja di sekolah. So that's how we looking in this chapter, right? So we go for the next. Alright, okay, so this actually alright, so hasil pembelajaran yang kita akan belajar for today is actually adalah tahap perkembangan manusia, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia, definisi dan perkembangan remaja secara umum, dan juga ciri-ciri sebagai penuntut ilmu. Okay, so we will be covering about how this human developmental levels and all that, and what are the factors that makes this development, and also what are the definitions, and at the same time also what are the characteristics of a student who's actually being donated ataupun we can say that it's defined as a teenager. Alright, so and also untuk mengenal pasti persekitaran yang sesuai untuk pelajar remaja, and at the same time also menilai faktor yang mempengaruhi pembelajaran remaja. So basically we will be looking all these learning possibilities of the student who's actually entitled to be a teenager and all that at the age. Okay, so these are the people who will be covering mostly. And also untuk pengenalan, I'll just give you a brief introduction of this topic actually. Keperluan individu remaja. What exactly it is actually needed. Alright, so let's have a look on this part. Zaman remaja yang berbeza selaras dengan perkembangan zaman dari kanak-kanaknya. Of course, your teenage life is actually way more different than what you had in your childhood life. Okay, so what are the needs, necessities is completely different compared to what you have is actually in your teenage life, and also now current situation. Okay, so the stage levels are quite different. I have already explained to you in previous classes how all the stage works, and also now we are looking into this keperluan remaja terdiri daripada 2 aspek, which is actually keperluan hayat, a lifetime need, and also a physiology need, which psychology need, keperluan psikologi dari aspek kasih sayang dan juga aspek pengiktirafan, recognition. They want love and they want recognition from their parents itself, or maybe from the teachers, maybe from their friends, or maybe from their peers. Peers is actually called those who are actually very close to them. So these are the things that we are really looking into. And then juga kesediaan pelajar belajar. Okay, so what are the actually, how we can see actually when kesediaan ini adalah, we call it as the preparedness ataupun kesanggupan pelajar untuk belajar sebenarnya. Okay, this is also divided into 3 factors. Okay, but before that, let's have a look on what exactly kesediaan pelajar belajar sebenarnya. Okay, when we see the definition, it says like pembelajaran di dalam bilik darjah hanya akan merangkumi 3 perkara, iaitu untuk mewujudkan kesediaan. Yang pertama adalah cognitively. For example, kognitif adalah dia berbeza mengikut peringkat-peringkat umum, and also basically perkembangan mental untuk menerima rangsangan, menakul dan juga berfikir secara waras dan juga menghubungkan dengan pengalaman yang sedia ada. Whatever the student actually having an experience ataupun pengalaman yang dah ada dalam diri dia, they will be utilizing that in their classes, and also dia akan mula meningkat mengikut peringkat umurnya. For example, pada peringkat umur 12 tahun, mungkin pengalaman hidup anda berbeza dan juga memang limited, but when you're reaching on the age of 15, it will be way more different. You have been exposed with many things, also with many kind of a life, many kind of phases ataupun fasa-fasa dalam kehidupannya. Same goes to affective as well. Affective adalah merupakan sikap dan minat pelajar terhadap sesuatu pelajaran. So,
how motivated are they, how interested are they to learn a particular subject ataupun learning process. Okay, as I said, when they have a positive effectiveness, apabila mereka mempunyai affective yang positif dan juga they will be active in learning and also dan akan memberi satu kepuasan ataupun keseronokan dalam diri mereka untuk belajar secara berterusan. So this affective is really related to the emotions, that is when we can say motivations, interest and all that. And also same goes to psychomotor. Psychomotor is basically about your physical control, okay? Ataupun psychomotor kasar dan halus pelajar untuk menjalani latihan yang menggunakan fungsi tubuh badan sebagai penggerak utama. Basically, you move your bodies towards this whatever related your cognitive and affective and all that. Of course, psychomotor ini sepenuhnya bergantung dengan kognitif, emosi dan juga kedua-dua ini akan membawa satu tingkah laku sebenarnya. As I told you, apa yang terhasil daripada kognitif itulah yang akan terkeluar daripada emotion, dan from that emotion then it will portray into your behavior ataupun tingkah laku. These are the things actually quite important. Alright, so then we can go to this faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan belajar. Basically, a student's experience is actually is very much needed dalam kesediaan belajar sebenarnya. Okay, pengalaman yang sedia ada pelajar kadang-kadangnya tidak mencukupi untuk kita belajar sesuatu subjek terus. As I said, contohnya pengalaman ni mempengaruhi kesediaan pelajar untuk menerima pengajaran yang disampaikan oleh guru. Kadang-kadang ia menjadi susah sebenarnya. Kenapa? Contoh, for example, hari ini anda mengajar satu topik kepada pelajar tersebut. For example, maybe science. We teach them how the photosynthesis works and all that, and literally how this very much related and all that. So mungkin pelajar tersebut tidak melihat ataupun suasana tersebut di rumahnya and all that. So he have never been exposed with that kind of a thing. So when day by day bila dia dah mula exposed and all that, apabila melalui pendedahan yang diberi oleh guru dan sebagainya, it literally help the student to learn from the learning ataupun belajar daripada pembelajaran yang disampaikan oleh guru dan dia mula praktikan. So dia di situlah pengalaman yang kosong itu akan dipenuhkan oleh guru tersebut. So that's how it works actually. Dan juga kematangan. Okey, kematangan merupakan tahap pertumbuhan fiziologi akan mempengaruhi perkembangan physical, mental, social dan emotions. Okey, kematangan dari segi physical, kematangan dari segi mental, social dan emotions. Keempat-empat aspek ini memainkan peranan untuk memberi satu ataupun to give a very maturity yang sangat-sangat berbeza dengan apa yang ada pada childhood times dengan compare to teenage time. Alright, so kita dah cover pengalaman dan juga kematangan. Now we are going into this pelajar remaja berkeperluan khas. Okay, pelajar berkeperluan khas is actually they are living dalam kelas kita dan sebagainya, and you need to find, as a teacher, you need to find them. You need to identify based on all this kriteria dan juga ataupun ciri-ciri yang dimiliki oleh mereka dalam kelas tersebut. You need to identify, because that's the teacher's responsibility on how to identify the students actually. Alright, so remaja yang tidak memiliki kesempurnaan fizikal, mental, emotion dan juga social dikategorikan sebagai pelajar berkeperluan khas, dan remaja yang dikategorikan sebagai berkeperluan khas ialah yang mempunyai masalah dalam pembelajaran dan juga maybe kecacatan bahasa ataupun percakapan, gangguan emosi, autism, kecacatan mental, kecacatan anggota, kecederaan otak akibat kematangan trauma, kecacatan penglihatan, and hearing problem, and lain-lain masalah akibat kesihatan dan juga pintar cerdas. Okay, so category genius is also considered in this pelajar berkeperluan khas. You need to understand that because they need an extra care, extra attention for that actually. Alright, so that's how it works. And literally, kalau kita lihat dari untuk masalah pembelajaran, kalau contohnya, okay, kadang-kadang yang mengalami masalah dalam pembelajaran akan mempunyai ciri-ciri berikut. Okay, you need to understand, pelajar berkeperluan khas ini mempunyai pelbagai masalah dan sebagainya. One of the very common problem is actually masalah pembelajaran. Okay, masalah pembelajaran is basically it's something that apabila makin lama when you're continuously teaching in that particular class, you can able to identify this kind of students who are actually having a learning problem. It's not about late pickup or whatever. It's just that exactly they can't really able to understand what we are really teaching. It is really having some delay in that. Alright? Okay? Kalau kita tengok, dia mempunyai ciri-ciri seperti kecerdasan normal, tetapi prestasi pembelajaran di bawah tahap yang dijangkakan.
they are not exactly literally same like the other students. For example, dalam kelas kita ada 20 orang. Okay, dalam 20 orang ada juga yang kategori baik, sederhana dan juga lemah. Tetapi they are below than lemah sebenarnya because they really could not able to process whatever we teach and all that. Dan juga mempunyai keupayaan coordination motor yang lemah actually. They could not able to control their physical abilities in the classes as well. Sometimes they cannot able to control their cognitive emotions and all that. Dan juga mengalami masalah kesulitan dalam mengkoordinasi motor, kurang memberikan perhatian kepada pembelajaran dan juga mengalami kesulitan dalam communication. They have an issue in the communication basically. It will be slightly delayed. They might not get what you actually wanted to say and all that. Dan juga mempunyai kesukaran dalam tulisan. They might have a problem in writing as well sometimes, okay? And also dan mempunyai kesukaran dalam bidang matematik. All this you will be learning in this one, okay? And also kalau kita lihat dari aspek definisi dyslexia. Dyslexia is actually one of the common issues among masalah pembelajaran actually. Okay, apa yang berlaku di sekolah dan sebagainya. If you see those who are having dyslexia, they will be putting into this aliran berkeperluan khas dan sebagainya. Dan dyslexia is actually basically we know that it's actually kesukaran untuk menyampaikan perkataan ataupun menulis perkataan dan sebagainya. Okay, they say like kesulitan dalam perkataan bertulis dan juga diperkenalkan oleh seorang pakar ophthalmology, Profesor Berlin, yang merujuk kepada buta huruf. Basically, they could not able to understand ataupun to synthesize whatever is actually, for example, dyslexia issues actually. They might not able to identify the words especially, or maybe the alphabets. Okay, for example, A for them is not like this, it's like this. Sometimes it might be very confusing for them to rephrase the words as well and then all that. So these are the issues actually dyslexia sebenarnya if we really look into this process, right? Okay, kalau kita lihat kepada aspek berkaitan dengan epilepsy is actually anda perlu tahu sebagai seorang guru kerana you might not know what will happen in the school because ini melibatkan pelajar ya. So when it involves the students, you need to know how to handle this. You need to know at least what are the basic things actually. So in the school. So sebenarnya itulah keperluan perkembangan dan pembelajaran pelajar sebenarnya. So these are the really neat aspect dalam khusus ini sebenarnya. So epilepsy ataupun lebih dikenali sebagai penyakit saraf yang menyebabkan seseorang tidak sedar dan anggotanya yang menyentak-nyentak basically. So this is actually there are three types of epilepsy. One is actually grand mal epilepsy where you will show tanda-tanda kehilangan ingatan, badan kaku, badan menggeletar dan menjadi letih akibat dan letih akhirnya mula tertidur dan sebagainya. So these are the issues actually. Another one is actually petit mal ataupun sawan yang ditandai sifat merenung jauh seperti sedang bermimpi dan sebagainya. And also psychomotor is actually based on one aggressive intentions and all that. So basically it will work on that way. So maka akan trigger this kind of epilepsy. So you need to understand all this actually. Okay. Dan juga salah satu lagi aspek yang sangat penting dalam masalah pembelajaran ataupun even in this learning problems and all that adalah kecelaruan tingkah laku sebenarnya. Kecelaruan tingkah laku is actually behavior disorder ataupun satu masalah kita panggil. Okay, satu gangguan utama dalam sikap dan hubungan antara individu dengan individu lain. They might have a different perception, views, tindakan yang berbeza-beza berbanding dengan yang lain. Okay, ciri-ciri remaja yang punya masalah kecelaruan tingkah laku adalah seperti sikap antisocial. They don't really like to communicate to each other, tidak bergaul dengan sesiapa dalam kelas, suka melanggar arahan dan juga menimbulkan gangguan even dalam dan luar kelas juga, even maybe outside of the school as well, dan juga tidak berempati terhadap orang lain. They don't really feel when a person gets hurt or whatever, they don't really feel that, oh my goodness, it's like very painful or whatever. They don't really have this kind of emotions for them. Okay, it's like this kind of emotions has been already stopped in them. Okay, and they tend to be very aggressive. So that's why behavior disorders are very serious matter to be considered in this case. Yeah. Alright, seterusnya adalah kurang keyakinan diri, lower self-esteem. Okay, lower self-esteem ni merujuk kepada apabila seseorang individu meletakkan nilai yang rendahnya terhadap diri. They don't really feel appreciative about themselves. So that's the issue of lower self-esteem. Dan akan beranggapan dirinya mereka tidak sebagus dengan orang lain. They always feel they are very low than any other person in the class or whatever. Dan akan menjadi satu masalah kepada dirinya apabila dia dapat melihat bahawa kelemahan dirinya sendiri. So that will be the problem.
Dia melihat orang lain punya kejayaan dan sebagainya, wah bagus and everything, but end of the day what he feels is actually I'm too weak, I'm too low. Dia akan mula menyalahkan dirinya dan akan menjadikan dia feel less appreciative dan kurang mempunyai keyakinan diri sebenarnya. So these are the issues actually. Antara faktor yang menyebabkan sikap kurang keyakinan diri is actually basically pengalaman hidup yang kurang baik dari segi aspek sexual, physical serta emotions. They might have been abused sexually, physically and emotionally, and then they feel very insecure about themselves. Dan juga kadang-kadang cara ibu bapa yang terlalu memberikan kritikan serta mempersendakan anak-anak juga menjadi satu masalah sebenarnya, if you really see very detail in this part, okay, yeah? And also if you see on this other aspects as well, for example, okay, wait, alright, okay, if you see on the other aspects, which means here, okay, next is actually pintas cerdas ataupun bakat. Okay, pintas cerdas ataupun bakat. If you really see this one, is actually on this part where pintas cerdas ataupun atau berbakat, basically this actually berkaitan dengan those who are really genius actually. Selain berhadapan dengan remaja yang bermasalah dalam pembelajaran, we do have exist this kind of students yang mempunyai keistimewaan luar biasa sebenarnya. Dan juga kalau kita lihat sering diabaikan kerana guru beranggapan mereka sudah dapat menguasai isi pelajaran dengan cepat berbanding dengan pelajar lain. Antara ciri-ciri pelajar pintar dan cerdas adalah basically they have a very strong of word power ataupun mempunyai penguasaan kata ataupun pembenaran kata yang lebih luas berbanding dengan kawan-kawan lain, dan juga mempunyai kematangan dari segi menggunakan sesuatu istilah dengan penuh bermakna. Basically they know that the intention, the word meaning itself just by knowing, by reading and all that. So mereka mempunyai satu capacity ataupun capability untuk membaca dan sebagainya. And also kalau kita lihat dari segi aspek mempunyai keistimewaan dalam matematik, berusaha ke arah kesempurnaan dan juga berpuas hati dengan jawapan yang terlalu mudah. They will not be easily get satisfied, yeah. They will not really get easily satisfied for whatever answers that been given by anybody or whatever. They will be going into deep and all that. Dan juga petah berkomunikasi. They are really good into communications and all that kalau kita lihat. Alright? Okay, dan juga seterusnya kalau kita lihat aspek autism. Autism is actually one of the very important masalah berkeperluan khas in the school actually. Okay, as Leo kind of said, menjelaskan konsep autism adalah melarikan diri daripada reality. They don't really like reality. They will be in their own imagination world. That's why they always say, kalau kita tengok ada tempat-tempat yang color ni, is actually always unique, totally interesting, sometimes mysterious. So this is how actually autism really works in, you know. So tubuh badan yang menyerupai kanak-kanak normal, they are totally normal actually, and also dan mempunyai dunia sendiri. What makes different is actually with the normal and then with the autism student is actually they suka berhayal, fikir secara lebih mendalam, they will be excited in their own world and all that dan sebagainya, dan juga sukar memahami percakapan orang lain juga. They will be very hard to understand others communications or whatever, even whatever they have replied to you or what so. Okay, dan tidak membalas panggilan ibu bapa seolah-olah they don't really hear because they are in their own imagination. Macam mana dia nak reply? So that is the issue actually. Dan juga perkembangan bahasa mereka juga terganggu because they have their timeline dalam imagination mereka dan juga mula memikir dan sebagainya. So that's how it is actually, yeah. And if we go in this next part is actually where we can see teori hierarki keperluan Maslow. Okay, teori hierarki keperluan Maslow is actually it's one of the very important theory which created by Abraham Maslow, dan juga konsep hierarki keperluan dalam artikelnya pada tahun 1943. He said a theory of human motivation, seterusnya dalam bukunya Motivation and Personality. If we see his theory is actually basically humans ataupun manusia akan memenuhi keperluan asasnya terlebih dahulu berbanding dengan apa-apa keperluan lain. So basically keperluan physiology. So keperluan physiology is actually asas, the basic needs for the human. Then lepas itu dia akan pergi kepada keselamatan dan perlindungan. Then they will go for kasih sayang dan kepunyaan, and they will go for penghargaan dan penerimaan. And later on they will be mereka inginkan mengetahui sesuatu aspek, memahami sesuatu aspek, dan juga menginginkan aesthetic value. The aesthetic value is actually a very
tersusun, cantik, kemas dan rupanya. Seterusnya, apabila mempunyai segala aspek-aspek ini, they will feel that sempurna ke diri. So this is actually common theory that is widely used in the research area. Okay. Dan juga kalau kita lihat kepada kesihatan mental remaja. So this is actually another one topic dalam chapter 4 juga. Okay. Remaja yang sihat tingkah lakunya, sihat mentalnya adalah remaja yang mempunyai kesejahteraan, well-being. They are very good, very balanced in their emotions and all that, dan juga mempunyai perkembangan yang sempurna dari segi aspek cognitive, emotion, social, affective and also rohani, which is actually religious based and all that. They are actually very mempunyai nilai-nilai moral yang sempurna dan sebagainya. And also mereka mempunyai cita-cita dan juga ingin berbakti kepada negara dan sebagainya. And also mereka mengelakkan daripada melibatkan diri daripada masalah-masalah tingkah laku dan sebagainya. Dan juga usually kesihatan remaja dipengaruhi oleh faktor biologi, psikologi dan juga sosio-budaya. These three aspects is actually influencing a person's growth actually, right? Biologically, physiologically and sosio-budaya. That's how it works. And then seterusnya adalah punca tingkah laku tidak normal remaja. What is makes the problem? Yang pertama, biologi. Punca masalah mental, kegagalan tubuh badan berfungsi dengan sempurna. Okay, kegagalan tubuh badan berfungsi dengan sempurna. So this is actually biologically they have a defect, they have a problem. Okay, dan dia menyebabkan kepada masalah tingkah laku dan sebagainya. And also from psychologically, kalau kita lihat di antara faktor psikologi yang boleh menyebabkan remaja sakit mental ialah kecelaruan mental, gangguan emotion, pembelajaran yang membosankan, kecewa dan juga masalah interpersonal. Seterusnya adalah aspek sosio-budaya. Sosio-budaya is actually bagaimana remaja tersebut dia membesar dalam keadaan keluarganya dari segi aspek sosioekonomi yang rendah dan juga keadaan yang miskin boleh menyebabkan kesakitan mental. Kadang-kadang sometimes people used to say, oh, kalau you miskin, you mempunyai masalah. No, sometimes those who are rich also will have a problem. Those who are in a middle class also, they have a problem. But how the parents actually giving a care for the person, anak-anaknya, itulah yang menjadi keutamaan sebenarnya dalam sosio-budaya. Right? Kalau kita lihat dari segi interactionist ataupun biopsychosocial, is actually about pendekatan ini percaya faktor biologi, psikologi dan sosio-budaya berinteraksi dan menjadi faktor remaja sakit jiwa. Basically, these three aspek ataupun aspek biologi, psikologi dan juga sosio-budaya, ketiga-tiga aspek ini mempunyai keberkaitan antara satu sama lain dan menyebabkan wujudnya sakit jiwa dalam kalangan remaja. They have mental issues, they have a mental problem. When these three tercampur aduk dalam dia punya mind and everything, then the student might get collapsed and end up into a sakit jiwa. And last but not least is actually pendekatan psychopathology. Psychopathology is actually about faktor-faktor seperti stress, depression, gangguan emosi adalah penyebab remaja sakit jiwa. So psychopathology is basically a student who have been dah termasuk dalam depression ataupun dia punya emosi tidak stabil akan menyebabkan wujudnya end of the day, bila benda tu tidak ditreat ataupun tidak dirawat, then it will get to serious illness as well. Alright? Seterusnya adalah cabaran yang dihadapi remaja pada masa kini. What exactly a teenager in nowadays life ataupun yang sekarang ni mempunyai ataupun menghadapi masalah. So the first thing is actually they are really confused with their own responsibilities and their roles to play in the school, in the community, in the family especially. Okay? Dan seterusnya, remaja juga mempunyai masalah dari segi merasa diri sendiri mereka disalahfahamkan dan dipersalahkan. They have these emotional problems as well. Pada masa yang sama juga, mereka rasa diri mereka tidak dilayan, kesunyian and all that. All these characters is actually related to remaja. Tetapi, I would like to throw a question right now kepada anda semua. What is the latest issues that been faced by remaja? Just think, this technology, this social media has conquered already everything. But what exactly they are having problems? Okay, I would like to throw a question. Let's discuss in the forum later on. Okay, dan seterusnya adalah kesan kesihatan mental remaja. If you see kesan kesihatan mental remaja, okay, kesihatan mental remaja ini melibatkan banyak aspek iaitu individu, keluarga, masyarakat dan negara. So individually, they are akan wujudnya masalah mereka tidak hadir ke sekolah, prestasi mula menurun dan juga
emotion dia terganggu, dan juga dia punya satisfactory dia mula terganggu and all that. And later on keluarga apabila dia punya masalah wujud and everything, and later on kesannya adalah is actually pertelingkahan keluarga, keruntuhan rumah tangga and everything. And later on he could not go to the next level, and it gives another big impact as well, yang mana masyarakat dan negara, he could not be a player in the community. Okay, tidak dapat menerima kehadiran mereka, menganggap mereka sebagai sampah masyarakat dan menjijikan. These are the common issues that we are really looking into this nowadays, kalau kita lihat. Okay, dan juga cabaran remaja kepada guru. I think cabaran remaja kepada you all are as a teacher, you all as a teacher. So these are the actually cabaran remaja kepada guru. Okay, the first thing is actually masalah disiplin sebenarnya. Okay, ponteng, menidu dalam peperiksaan. All these is actually you will be facing in the school. This is something you cannot deny, you cannot avoid in the school. But how a teacher plays a role in the school, that's the most important part. Okay, and satu lagi cabaran adalah sikap negatif remaja. They tend to be very provocative, memberontak, vandalism, tend to spoil the school facilities and everything. That's a very common one. And also, if you see, they have a very kadang-kadang when they reach already this teenage life and all that, they wanted to be very vigorous to have a conversation with the male and female conversations and all that. So literally, they wanted to have this emotional feelings and all that. They tend to fall in love and everything. So akan berlakunya pelbagai jenayah basically, which if you don't know how to control it, then it will end up akan menjadi satu masalah di mana dalam kalangan remaja bermasalah jika tidak dikawal ataupun tidak diperketatkan dia punya pergaulan sosialnya and everything, it comes up to the rogol, bersekedudukan, mengandung anak haram dan lain-lain actually. And also cara menghuni keperluan remaja dalam konteks pengajaran dan pembelajaran. Okay, basically if you see this thing is actually how to fulfill the teenagers' needs in the context of teaching and learning. That's the most important part. Yang pertama adalah kebebasan remaja menjalani aktiviti, kemasukan sekolah awal dan program acceleration. Acceleration is actually they lompat ataupun kelas, for example, jika pelajar tersebut mempunyai satu kognitif yang bagus dalam kelas, dah boleh so lompat daripada form 1 straight away form 3 or maybe something like that. Who knows, in the future we have. But previously we do have that kind of a thing in a primary school, but we might need to relook on this process. Dan juga pengkayaan kurikulum di dalam bilik darjah biasa. You need to enhance this learning process dalam kurikulum anda. Whatever subject you're teaching, kurikulum tu cuba perkayakan lagi, cuba improve lagi dan sebagainya. Tarik minat mereka dan juga hargai kehendak mereka dan juga kebebasan mereka. At the same time also, collect all these capabilities dalam kelas. Kebolehan-kebolehan yang ada dalam kelas tu, kumpulkan, pupuk mereka dan juga guide mereka untuk menjadi seorang pelajar yang bagus for the next level, improve. Dan juga, portray yourself as a teacher. You should portray yourself as a positive person in front of them. Okay? Because you're a role model for them, of course. They might be directly or indirectly, they might copy any kind of act ataupun tingkah laku, behavior ataupun cara pemikiran cikgu tersebut yang dipresent depan. Dia akan cuba try to imitate all that, you know. Okay, dan juga penyelian dan pembimbingan menjadi contoh terbaik dan juga komunikasi berkesan. Okay, alright, so that's all for today's class. So next class we will be learning faktor sosio-budaya dalam kalangan remaja. So try to learn whatever we have, read back, reflect back whatever we have learned today, and then get that self as a reflections for you. And then we will try to discuss in the online classes. Alright, see you then. Thank you, and we will be meeting in the next class on the 5th chapter. Right, bye.